शिशु बाटिकारु +2 पर्यंत संपूर्ण शिक्षा। हेलो एवरीवन, आज दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर प्रथम पाठ आरंभ करवा। ता पूर्व देखिदबा भौतिक विज्ञान कौन कौन चैप्टर सब अच्छी। तो फास्ट चैप्टर है रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार लवण बा एसिड बेस एंड सॉल्ट। 3 नंबर चैप्टर धातु अधातु। 4 नंबर चैप्टर कार्बन एवं एहार यौगिक। 5 नंबर चैप्टर मौलिक गुड़िकर पर्याय श्रेणीकरण। 6 नंबर चैप्टर आलोकर प्रतिसरण प्रतिफलन। 7 नंबर मानव चक्षु और वर्ण जगत। 8 नंबर चैप्टर विद्युत एवं 9 नंबर चैप्टर विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव। तो प्रथमे रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण देखिबा। रासायनिक प्रतिक्रिया को कहबा इंग्रजी रे केमिकल रिएक्शन एवं रासायनिक समीकरण को कहबा इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो एठी रासायनिक प्रतिक्रिया रो अर्थ कोन? क्रिया प्रतिक्रिया। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। एटा तो फेमस डायलॉग गोटे अछि, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तो प्रतिक्रिया प्रत्येक क्रियार प्रतिक्रिया अछि। तो सेही परी एठी रासायनिक प्रतिक्रिया कोन? प्रतिक्रियाटा आसीबो ता पूर्वरु आमे जानिबा परिवर्तन कोन। समस्त चेंज होउचनी, मनुष्य मात्र के समस्त चेंज। दुनिया रे सब किछि सब दिन चेंज होउची। आज रे दुनिया एआई द्वारा चेंज होउची। सेही परी परिवर्तन होउची दुई प्रकार। जदि आमे विज्ञान रे देखिबा परिवर्तन होउची दुई प्रकार। गोटा हैला भौतिक परिवर्तन आ गोटा हैला रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन केतेबेले होउची ना रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन होउची। भौतिक कहिले धरा जाऊ जल को मु गरम करिकी जलीय बाष्प रे परिवर्तन कर। हेले जलीय बाष्प गरम करिकी हेले जलीय बाष्प को ठंडा कले आमे पाई जिबा जल। तार अर्थ गोटिए अवस्था रो आउट अवस्था को परिवर्तन कले पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आसिल। से प्रकार परिवर्तन को कहिबा आमे भौतिक परिवर्तन। किंतु रासायनिक परिवर्तन होउची रासायनिक परिवर्तन कोन? जेतेबेला गोटे अवस्था रो आउट अवस्था को परिवर्तन हे गला किंतु आउ फेरी पाइला नाही, ताको कहबा रासायनिक परिवर्तन। देखो दैनंदिन जीवन रे केतक घटना कथा लेखा जाईची। से अवस्था रे कौन हुए विचार करो। जेपरी खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रे रखिदेले खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रे रखिदेले लुहा तावा कड़ाई कंटा आद्र वायु रे पड़ी रहिला। आद्र माने ओदालिया पवन वायु रे पड़ी रहिले अंगूर रही पची गले खाद्य रंधा हेला बेले खाद्य हजम हेला बेले आम श्वासक्रिया बेले एई सब जिंस कौन होउची आमे देखिबा। ऊपर दिया जाइथिबा समस्त घटना रे मूल पदार्थर प्रकृति और निजस्व सत्तार किछि हेले परिवर्तन घटी थाए। माने देखो खरा दिने क्षीर को साधारण तापमान नॉर्मल तापमात्रा रखिला पर धीरे धीरे कौन हम परिवर्तन हो जिवो। कोनोसी खाद्य को रोषेई करी रखा गले धीरे धीरे खराब हो जिवो ना नहीं। अंगूर थिला अंगूर पाची गला ए अंगूर पची गला माने नष्ट हो गला। से नष्ट अंगूर को पुणी भल अंगूर रे परिवर्तन करि परिबा कि? केबे भी करि परिबा नाही। तार अर्थ ए घटना रे पदार्थर प्रकृति और निजस्व सत्ता परिवर्तन हेउची। एठी कोन होउची? प्रकृति और निजस्व सत्तार परिवर्तन हेउची। तो आमे पूर्व श्रेणी रे वस्तुर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय जानिचे। अष्टम श्रेणी रे, नवम श्रेणी रे, सप्तम श्रेणी रे एटा कंप्लीटली पढ़ा जाइछि। परिवर्तन होउची दुई प्रकार। गोटेला भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन घटिले आमे एहाको रासायनिक प्रतिक्रिया कहि थाउ। जेतेले रासायनिक परिवर्तन घटुची ताको आमे कहि थाउ रासायनिक प्रतिक्रिया। एबे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन ताहा जानिबा पई आम मन रे कौन सृष्टि होउची? उत्कंठा सृष्टि होउची। माने आग्रह लागुची जे रासायनिक परिवर्तन ताहले कौन? आमे केमिति जानिबा जे रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची बोली? आमे केमिति जानिबा जे रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची? एही सबु प्रश्नर उत्तर पाइबा पई आस केतोटी परीक्षा करिबा जे रासायनिक परिवर्तन कौन। तुम पई काम सतर्क सूचना कार्यटी को शिक्षकों सहायता रे कराजिबो। एही परीक्षा समय आखिर सुरक्षा पाई चश्मा पिंधिबा उचित। 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नेशियम पतला पात को बाली कागज साहाय्य सफा कर। प्रथम 2 सेंटीमीटर मैग्नेशियम पतला पात को बाली साहाय्य सफा करिबा। तापरे एहार एक पार्श्व को चिमुटारे धरी अन्य पार्श्व को बर्नर किंबा स्पिरिट लैंप रे जलाई दियो एवं पाउंस को एक
କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଆଖିଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରଖି ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳାଇବ। କିପରି କରିବ ଏହା ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ, ଏଇଟା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ, ସ୍ପିରିଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ବର୍ଣ୍ଣର ବା ସ୍ପିରିଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣର ବା ସ୍ପିରିଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରେ କଣ କରିବା ନା ପାଉଁଶକୁ କଣ କର ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ ରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ହବ? ବାୟୁରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହବ, ମାନେ ଜଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ଅଛି, ଚିମୁଟାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟାକୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣରରେ ଜଳେଇଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ବାୟୁରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟି କଣ ହବ? ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ। ଆଉ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ ରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଯିବ। ଜଳିକି ଯୋଉ ପାଉଁଶଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କହିଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ତ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଛ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟି ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ଶିଖା ଭଳି ଜଳୁଛି। ତାହା ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ଏହି ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ଏହା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଲା। କାହା ଲାଗି? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ଏଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମ ପାଇଁ କାମ 3 ନମ୍ବର କାମଟି ଏଇଟା ଯେ ଜିଙ୍କ ଉପରେ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଠି ଜିଙ୍କ ଦାନା ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ କଣ ନେଲେ? ଏସିଡ ହିସାବରେ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆମେ ନେଲା ପରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଥିଲା। ସାବଧାନତା ହଉଛି ଯେ ଏସିଡ କୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କର। ଜିଙ୍କ ଦାନାର ଚାରି ପାଖରେ କିଛି କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିପାରୁଛ କି? କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସ ବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଏହାର ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି କି? ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନିଟି କାମ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାର ତାପମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ହିସାବରେ ତାର ତାପମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତ ତୁମ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହାକୁ ରାସାୟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି ନା ନାଇଁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରାସାୟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟା ଜଳିକି ପାଉଁଶରେ ହେଲା। ପାଉଁଶରେ କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ଆଣିପାରିବା କି? ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦ୍ରବଣ ନିଅ, ତହିଁରେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଜ ନିଅ ଦ୍ରବଣ। ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ କଣ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ 4ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଆମକୁ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ 4ଟି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ଘଟିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ହୁଏତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ ବାହାରି ପାରେ, ନହେଲେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ଏଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା। ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଚାରିପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେପରି ଆମେ ଭାତ ଖାଇଲା ପରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେବା, ଦହିରୁ ଛେନା ହେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁହା କଳଙ୍କି ଲାଗିଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚୁଟି ପାଚିଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା, ଆମ ଶରୀରରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିପରି ପନିପରିବା ପାଚିବା, ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆମ୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇକି ପାଚିଗଲା। ତ ବଡ଼ ଆମ୍ବରୁ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେଇପାରିବ କି? ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କଣ ଏବେ ଜାଣିବା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1ରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ? ଜଳେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଏକ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାଳିଲେ ତାହା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏଇ ଯୋଉ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କଣ କହିବା ଯେ ଏକ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଜାଳିଲେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାଳିଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଲା। ତ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲା। ଏତିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ୱାର୍ଡ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ଲେଖା ଯାଇ ପାରିବ। ଏ ଯୋଉ ଏତିକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଗାର ମାରିଛି ଆକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ କଣ ଲେଖିବା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଠି କଣ କଲି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଗଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଲା କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। এইটা কোন হচ্ছে এইটা কোউ সাইড এইটা হচ্ছে প্রতিকারক সাইড যেটা মিশিলা পরে কিছু রিজল্ট বাহারিলা ইয়ে হেলা উৎপাদ। তো আমি এই যে দেখিলে এতে বড় বাক্যকু বর্ণনা বদলরে আমি এইটা গোটে ছোটিয়া জিনিস যদি করিদেলে তাহলে আমাকে কোন হচ্ছে আমি সেম অর্থ আমাকে মিলুচি যেতলে সেম অর্থ মিলুচি তাকে কইলে আমি শব্দ সমীকরণ শব্দরে লেখা হইছি। আর সমীকরণ কাহু কইবা সমীকরণ অর্থ কোন जोटी LHS थिबो आउ RHS जोटी LHS बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व जो जिंस थिबो सेठी कहिबा हमें समीकरण। एठी शब्द समीकरण माने शब्द लेखा छै द्वितीय शब्द लेखा हला एडा होची LHS लेफ्ट हैंड साइड बा बाम पार्श्व एइडा हला कोन दक्षिण पार्श्व मझिरे रहिछि तीर चिन्ह। तो रासायनिक प्रतिक्रिया रे मैग्नेशियम और ऑक्सीजन रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटिछि सेगुडिक हेउछि प्रतिकारक और मैग्नेशियम ऑक्साइड होची जे नूतन पदार्थ उत्पन्न होची ताको कहबा उत्पादक। तो नूतन पदार्थ तैयारी हेले ताको कोन कहबा उत्पाद बोली आमे कहि थाउ। तो शब्द समीकरण रे प्रतिकारक गुडिक बाम पार्श्व रे LHS लेफ्ट हैंड साइड एवं उत्पाद गुडिक दक्षिण पार्श्व रे लेखा जाए शब्द समीकरण रे नियम बाम पार्श्व रे दक्षिण पार्श्व लेखा जाए। आ प्रतिकारक उत्पाद मध्य रे कोन दिया जाए तीर चिन्ह मान दिया जाए। प्रतिकारक एइडारे तीर चिन्ह माने देई थाओ प्रतिकारक उत्पादक मध्य रे तीर चिन्ह माने देई थाओ। एहा एक रासायनिक प्रतिक्रिया रो दिग निर्देश करे। तो रासायनिक प्रतिक्रिया रे एकाधिक प्रतिकारक थिले सेगुडिक मध्य कौन दियाजिबो युक्त चिन्ह दिया। उत्पादक मध्य जदि अधिक उत्पाद मिलेला सेठी मध्य युक्त चिन्ह दिया। जेपरि आउथरे भलरे देखिदबा एठी देखो एठी गोटिए प्रतिकारक कोड रहइबो सबले लेफ्ट हैंड साइड रहइबो उत्पादक कोड रहइबो राइट हैंड साइड रे रहइबो ता मझरे कोन दियाजिबो तीर चिन्हटी दियाजिबो ता मझरे तीर चिन्हटी दिया। एठी दुईटी प्रतिकारक अछि ना गोटिए प्रतिकारक अछि एठी दुईटी प्रतिकारक अछि गोटा हला मैग्नेशियम आ गोटा हला ऑक्सीजन तांको मझरे केमिति लेखा जिवो युक्त चिन्ह द्वारा लेखा जिवो। एबे देखिबा रासायनिक समीकरण रो लेखिबा प्रणाली। आमे रासायन समीकरण जान देले रासायन समीकरण किपरि लेखिबा आमे टिके ता विषय टे जानले आउ टिके भलो भाबरे जानि। रासायन समीकरण को उपस्थापन करिबा पई अन्य किछि संक्षिप्त उपाय अछि कि आमे जदि शब्द बदल रे प्रतिकारक उत्पाद गुडिकर रासायनिक संकेत व्यवहार करी समीकरण टी लेखिबा तेबे समीकरण टी अधिक संक्षिप्त हबो तथ्यपूर्ण हबो और व्यवहार योग्य हो पारिथुव। तेणु एक रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश करा जाए। तो एठी कहिला जे आमे एते लंबा लंबा भी ए जो देखिले आमे एटा बहुत लंबा हे होउची एठी बहुत लंबा हेउची तो आको शॉर्टकट करिबा पई हमको कोन कहिला जे संक्षिप्त करिबा पई बा छोट करिबा पई पुनी तथ्यपूर्ण आ पुनी व्यवहार योग्य करिया पई रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लेखा जाए जोटा कि कौन ना रासायनिक संकेत व्यवहार करा कार व्यवहार करा जाए रासायनिक संकेत को व्यवहार करिकि आमे जेपरी वायु उपस्थित मैग्नेशियम पात्र प्रज्वलन प्रक्रिया मन पका एटा आमे जानिथिले शब्द समीकरण बोली ए प्रतिक्रिया रो शब्द समीकरण को आमे चेंज करिबा कोन आमे प्रतीक संकेत रो व्यवहार करिया। जेपरी मैग्नेशियम लेखा हितला मैग्नेशियम को आमे तार रासायनिक संकेत लिखिले Mg ता सहित अम्लजान लेखा हितला अम्लजान को ऑक्सीजन थिला ऑक्सीजन रो संकेत होची
O2 ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଲେଖିଦେଲେ MgO। ଏଟା ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସର୍ଟକଟ ହେଇଗଲା। ତ ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଣନା କର ଓ ତୁଳନା କର। ଏବେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ଏକ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ସମୀକରଣ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ। କେମିତି ନା, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମ ର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଅଛି। ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ର କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି? ଏଠି 2ଟି ପରମାଣୁ ଅଛି। ସେପରି ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମ ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ହବା କଥା? ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବା କଥା। କାହିଁକି ନା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦକରେ ସାଇଡ ରେ ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ ରେ ଯେତିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବ, ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ ରେ ମଧ୍ୟ ସେତ ରହିବ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ସମୀକରଣକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ବା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ବା ସ୍କେଲିଟାଲ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ। ତ ସୂଚକୀୟ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଅନବାଲାନ୍ସ କଲେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା କେବଳ କଣ ଇନଫରମେସନ ଦଉଛି? ଏଇଟା କେବଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ହିଁ ଇନଫରମେସନ ଦଉଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଇନଫରମେସନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦିଏ, ସେ ସମୀକରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦେଖିଲେ, ଏକ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ଯୋଉ ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣଟି ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ହୋଇକି ଅଛି, ହେଲେ ତାକୁ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ କେମିତି କରିବା? ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିପରି କରିବା? ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ପଢିଥିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ, ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମଟିକୁ ଭଲରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ। ତ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ନିୟମ କଣ କହୁଥିଲା? କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉ, ସେଇଥିରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହବନି, ମାନେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଢିବନି କି ନଷ୍ଟ ବି ହବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାନ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁତ୍ୱଟି ତାଙ୍କର ସମାନ ରହିବ। ମୌଳିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରତିକାରକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ରହିବ। ଇଏ ହଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କାହାକୁ? ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମଟି କଣ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତରରେ ତମେ ଲେଖିବ, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ମୌଳିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ମୌଳିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବହିରୁ, ଯେହେତୁ ବହି ତମେ ମାନେ ପଢିବ, ବହିକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ବହିରୁ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପଢେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ରିଭିଜନ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚରାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ପିକ୍ଚରାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ 3ଟି ଭିଡିଓ ହବ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ବହିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦବା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ରିଭିଜନ କରିବା। ଥାର୍ଡ ଭିଡିଓରେ डिफरेंट माइंड मैप ए पाठ को गोटे पेज रे केमिति रखिबा आ शॉर्ट नोट टे केमिति बनेबा सेटा हमें जानिबा। तो सीरीज रो आसीबो, तो सेति पे समस्त लाइक एंड शेयर करो एवं निजर सांगसाथी पाखकू ए वीडियो रे लिंक को पठाई दि। तो अन्य प्रकार रे कहिले प्रत्येक मौलिकर परमाणु गुड़िकर संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वरु रासायनिक प्रतिक्रिया रे पर मध्य समान रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्व जो मौलिकर परमाणु गुड़िक जेमिति थिला रासायनिक प्रतिक्रिया पर मध्य समान ही रहिबो। तेणु आमको सूचकीय रासायन समीकरण को समतुल करने को पड़िबो।
आमको सूचकीय माने केवल सूचना दउथिला लेफ्ट साइड रे की अछि राइट साइड रे की अछि बा प्रतिकारक रे की अछि आ उत्पादक रे की अछि किंतु वस्तुत्व संरक्षण नियम द्वारा एडा सजा जाई नाही सेति पे हमको समतुल करबा को पड़िबो एडा परफेक्ट नुह से समीकरण तो रासायन समीकरण को समतुल करिया केमिति करबा रासायन समीकरण को समतुल करिवार विभिन्न प्रकार सोपान क्रम रे आलोचना करी देखो तुम पय काम 1.3 रो रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द समीकरण रे एमिति दर्शाइले आउट थरे भलरे देखिबा जे रासायनिक प्रतिक्रिया थिला जो जिंक आ सल्फ्यूरिक एसिड आको कोथरे परिवर्तन कले शब्द समीकरण रे परिवर्तन कले शब्द समीकरण को सूचकीय समीकरण रे परिवर्तन कले जेरे के एटा हला Zn plus H2SO4 Zn means zinc Zn means zinc आउ सल्फ्यूरिक एसिड means H2SO4 एटा को मन रखिबा पड़िबो जिंक सल्फेट माने ZnSO4 सल्फेट means SO4 हाइड्रोजन means H बा उज्जान इंग्लिश नाम मध्ये तुमको मन रखले ही सुविधा हबो तो वर्तमान तीर चिन्हर उभय पार्श्व रे थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या कलना देखो एटा को हमें मन कर एग्जांपल भाबरे नबा एटा को हमें एग्जांपल भाबरे नबा तो Zn plus H2SO4 को हमें एठी देखिबा एठी मौलिक गुडे लिखिले Zn तापरे हाइड्रोजन H तापरे S अछि आउट अछि O अछि Zn अछि H अछि आउ S अछि आउ O अछि एति कहि नै तयारी एडी मते Zn अछि S अछि O अछि आउ H अछि प्रतीक गुडिक प्रतिकारक साइड रे एई साइड रे Zn रो केतरी परमाणु अछि गोटिए परमाणु हाइड्रोजन केतरी परमाणु अछि गोटे अछि सल्फर केतरी अछि गोटे अछि ऑक्सीजन केतरी अछि चारटी अछि से पर उत्पादक साइड रे मते देखो उत्पादक गुडिकर थिबा परमाणु गुडिक गोटे अछि हाइड्रोजन केतरी अछि H केतरी अछि दुईटी अछि तापर S केतरी अछि गोटे अछि O4 केतरी अछि चारटी अछि एटी SO4 माने S रो गोटे O4 माने कोन करछन मिसी चंदी बॉन्ड तयारी करछन ता आगु को अछि से बॉन्ड तयारी करबा पई तार टूल्स टेक्निक बॉन्ड केमिति बॉन्डिंग से माने केमिति होचन ता विषय आगर चैप्टर गुडा अछि हमें जानिबा तो जेहेतु तीर चिन्हर उभय पार्श्व रे प्रत्येक मौलिकर परमाणु गुडिकर संख्या समान अछि एटे कोन होई गेला एटे माने प्रतिकारक साइड रे जा हला उत्पादक साइड रे ता होई गेला ता माने LHS equal to RHS आको कहबा कोन समतुल समीकरण किंतु केतेबेले समतुल समीकरण अटे तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को समतुल करी किंतु एइटा को देखिबा Fe plus H2O plus Fe3OH plus H2 एई समीकरण को हमें किपरि भाबरे समाधान करबा देख फर्स्ट सोपान प्रथम सोपान हला रासायनिक समीकरण को समतुल करिबा पई प्रथमे कोन व्यवहार करिबा प्रथमे प्रत्येक संकेतर चतुर्पार्श्व रे बॉक्स अंकन कर प्रथमे हला कोन अंकन कर बॉक्स अंकन कर तेबे समीकरण को समतुल करिबा बेले बॉक्स माध्यम रे हला तर एइडा जो थिला आकु से चारि पटे बॉक्स कर एमिति बॉक्स करि दबो एटी कर देछि एटी कर देछि सोपान 2 रे कोन हला असमतुल समीकरण रो प्रतिकारक उत्पाद गुडिकर थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या से असमतुल समीकरण जदि अछि ए जो असमतुल समीकरण रो प्रतिकारक रे केतरे परमाणु अछि उत्पादक रे केतरे परमाणु गणि दबा देखो Fe प्रतिकारक रे गोटे थिला उत्पादक रे केतरे अछि तीनोटी हाइड्रोजन अछि केतोटी दुईटी उत्पादक रे थिला सी दुईटी पाइछि ऑक्सीजन अछि गोटे रे किंतु सी पाए उत्पादक रे पाए अछि चारोटी ताले प्रतिकारक सहित उत्पादर कौनसी समान हेला नहीं तो एबे कौन करिबा साधारणतः अधिकांश क्षेत्र रे समीकरण मध्य रे जेउ यौगिकटी एठी टिके मन रखिबा पड़िबो जेउ यौगिकटी सर्वाधिक संख्यक परमाणु थाए से यौगिक परमाणु को प्रथमे समतुल करिबा हला यौगिक रे जोडा सबडु बड़ परमाणु ताकू प्रथमे सॉल्यूशन समाधान करिबा जेपरि एठी कहबी एही यौगिक गुडिक प्रतिकारक हेई पारे नहले उत्पादक भी हेई पारे एही यौगिक को सर्वाधिक परमाणु थिबा मौलिक गुडी को बाछ प्रथमे समतुल करिबा पई चेष्टा करो एहा को अवलंबन अनुसार देखो एई समीकरण रे सबडु बड़ किए सबडु बड़ यौगिक होउची एटा नले ये को सिंगल ये डबल H अछि O अछि किंतु एठी H आ एइडा मते सबडु बड़टा आकु प्रथमे समाधान करिबा पई चेष्टा करिबा तो एहा को अवलंबन करी आमे कोन नेले यौगिक Fe3O2AO4 एवं एथिरे थिबा मौलिक ऑक्सीजन O को आमे बाछिबा प्रथमे काउ बाछिबा O को बाछि दक्षिण पार्श्व रे चारटी ऑक्सीजन परमाणु
ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ, ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତୋଟି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି? ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 4ଟି ଅଛି। ତ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 4ଟି ଅକ୍ସିଜେନ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ସମାଧାନ ତାହେଲେ କରିବା? ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଅକ୍ସିଜେନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଗଲା? H2O କୁ 1 ରେ ଗୁଣନ କରାଗଲା। ଉତ୍ପାଦକକୁ Fe3O4 ରେ 4 ଗୁଣନ କରାଗଲା। ମାନେ ହେଲେ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ଏଠି ଅଛି 4 କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କେତେଟା? ଗୋଟେ। ତ ଏଠି କଣ କରିବା? 4ଟା ଗୁଣ ଦେବା। ଆକୁ କେତେଟା ଗୁଣ ଦେବା? 4ଟା ଗୁଣ ଦେବା। ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ 1 ଗୁଣନ 4 ଆଉ ଏଇଟା ତ 4 ଅଛି ଯେମିତି। ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ସଂକେତକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେପରି ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କରୁଛ ଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁନି, ଏ ବାହାରେକା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ କରାଯାଇଛି? ବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅକ୍ସିଜେନରେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ H2O ର ପୂର୍ବରୁ 4 ଗୁଣାଙ୍କ କରିବା। ଦେଖ ଆକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଗଲା? 4 ଲେଖା ହେଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କେତେ? 4 ଲେଖା ହେଲା। ତ ଏବେ ଜାଣିଦେଲେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ କଣ ଆସିବ? 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା Fe ଆଉ H ପରମାଣୁ ଦେଖ ଏଇଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିନା 4ଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା ହେଇଗଲା? 4 ଦୁଗୁଣେ 8ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାକୁ ଦେଖ ଏଠି 8ଟା ଅଛି, ଆରମ୍ଭରେ ଏଠି 8ଟା ହେଇଗଲା ହେଲା। ସମତୁଲ କରିବା 8 ଦରକାର, ଆଉ ଉତ୍ପାଦକରେ 2 ଗୁଣନ 4 କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଯେପରି ଆକୁ ଯଦି 4 ଦୁଗୁଣା 8 ହେଇଗଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ 4 କରିଦେଲେ ଗୁଣନ 2 କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ 8 ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତ ସେମିତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା? ଏଠି 4 ଗୁଣନ କରାଗଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ 4 ଗୁଣନ କରାଗଲା। ଏବେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏବେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏବେ ଏଫିରେ କେବଳ ଏଫି ରହିଲା, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ର ସମାନ ହେଇଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟାକୁ ଏପଟ ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା, ଏପଟ ସାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା? 4 ଦୁଗୁଣ 8ଟାକୁ ଏପଟ ସାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 8ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବଳକା ରହିଲା Fe 3ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ Fe ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ କେମିତି ସମାଧାନ କଣ କଲେ ହବ? ନା ଏଠି 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? Fe3 ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି 1 ଗୁଣନ କରିଦବ। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମତୁଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସମତୁଲ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଇରନ୍ ବା Fe ମାନେ କଣ? ଆଇରନ୍। ତ ଏଠି କଣ କରିବା? 3 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇଟା ସମତୁଲ କରିଦେଲା ଆମେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ হবে? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଲେଖିବାର ବାକି ଅଛି। ସମୀକରଣ 1 ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ସେ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠେଇଦେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା? 3Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus 4H2O। ତ ସମୀକରଣଟିକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ପଟରେ ଆମେ ସମାନ କରାଯିବା ବା ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ସମତୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ବକ୍ସ ଦେଇଦବା। ବକ୍ସ ଦେଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୌଗିକ ଯେ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଯୌଗିକ, ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଆକୁ ସମାଧାନ କରିକି କୋଉଟେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା, କୋଉଟେ କେତେ ମାନେ ପ୍ଲାନ ରେ ଆମେ କଲା ପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ? ସମତୁଲ ସରଣ। ତ ସମତୁଲ କରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ କୁହାଯାଏ ପରଖ ନିରଖ ପଦ୍ଧତି। এই ପଦ୍ଧତିକୁ କହିବା ଆମେ ପରଖ ନିରଖ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ। କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଆର ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମତୁଲ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ମେଥଡ ନାହିଁ। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ, ଏପଟେ କେତେ ଗୁଣିଲ ହବ, ସେପଟେ କେତେ ଗୁଣିଲ ହବ, ଏମିତି କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପରଖ ନିରଖ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୋପାନ 7। ସୋପାନ 7 ରେ କଣ ଲେଖାଯିବ? ନା ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଯେ କୌଣସି ଧରାଯାଉ ମନେକର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ମନେକର H2O ଅଛି। H2O ମାନେ କଣ? H2O ହଉଛି ଜଳ, ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଲିକ୍ୱିଡ, ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାର। ତ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡିକର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକର ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଛି, ତରଳ ଅଛି, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅଛି, କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଥାକ୍ରମେ GL AQ and S ହେଲା। ତ AQ means କଣ? AQ means aqueous जोटा कि G माने गैस गैसीय, L माने लिक्विड, S माने सॉलिड, AQ माने एक्वेस। ताले एक्वेस ताले कौन आम नुआ वार्ड जानले एक्वेस माने जेउ प्रतिकारक जदि प्रतिकारक और उत्पाद जल द्रवीभूत होता है तेबे सही द्रवण पाई एक्वेस शब्द व्यवहार करा जाए। जल द्रवणीय जिनस गुडी को एक्वेस बोली आमे कहि पाओ। जलीय द्रवण बोली आमे जो लेखिया बदल रे AQ बा एक्वेस माने जानिबा जे एटा जल रे द्रवीभूत हेई पारिबो। जल द्रवीभूत माने मिसी जीव। तो प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िकर भौतिक अवस्था पाई अवस्था दर्शाया पाई आमे केमिति करा जे एमिति लेख Fe डा कोन आयरन डा सॉलिड से ता साइड रे S बोली लेखला। हाइड्रोजन H2O गैस ही सब गैस भाबरे अछि सेति पाई गैस बोली लेखा गला। Fe3O4 एठी सॉलिड हिसाब रे अछि सॉलिड लेखाला। हाइड्रोजन एठी गैस गोटा आयरन सहित जतले जलीय बाष्प रे कांटेक्ट आउछ ताले कोन होछि Fe3O4 आउ H हाइड्रोजन गैस बाहरछि गैस हिसाब रे हाइड्रोजन गैस बाहर। एठारे उल्लेख करा जाय पारे जे एही प्रतिक्रिया रे जल को बाष्प अवस्था रे व्यवहार करा जायथिबारु एहाकू दर्शाइबा पई H2O सहित G प्रतीक व्यवहार करा जाय जोरा कि कलंकी लागिबा हला। तो जलीय बाष्प अछि एठी जेहेतु H2O कहले हम अधिकांश काहा को बुझिथाउ H2O कहले आमे काहा को बुझिथाउ जल को बुझिथाउ किंतु जलर को अवस्था थिला ग्यासीय अवस्था जलर ग्यासीय अवस्था। तो साधारणतः भौतिक अवस्था गुडी को दर्शाइबार आवश्यकता नथिले रासायनिक समीकरण रे से गुडी को अंतर्भुक्त करा जाय नथाए। जदि भौतिक अवस्था गुडी को दरकार नाही ताले लेखा जाऊ नाही जे दरकार अछि सेठी लेखा जिवो। बेले बेले रासायनिक प्रतिक्रिया संपादन पाई चाप ताप उत्प्रेरक इत्यादि भली प्रतिक्रियार शर्त गुडी को समीकरण रे तीर चिन्ह ऊपर किंबा तले लेखा जाए। देखो एइटा देखो एटा तो प्रतिकारक गला एडा ले उत्पादक गला। एठी तीर चिन्ह ऊपर 340 एटमॉस्फेरिक एटीएम काई लेखा गला ना एइटा होची कोन चाप नहले ताप नहले काहा पाई काहा द्वारा हेची एई सब इन्फॉर्मेशन को जणैबा पाई आमे तीर चिन्ह ऊपर लेखा जाए आ तले लेखा जाए। जेपरि एइटा होची कोन फोटोसिंथेसिस रो समीकरण बा आलोक संश्लेषण समीकरण। एइटा हला कोन प्रतिकारक ये संपूर्ण हला उत्पादक। तो प्रतिकारक उत्पादक भितरे ए जो तीर चिन्हटी दिया जायछि तीर चिन्ह ऊपरे सूर्यालोक लेखा हला आ क्लोरोफिल लेखा हला। तार माने एमानक उपस्थिति रे सूर्यालोक पड़िले क्लोरोफिल करि थाए उत्प्रेरक ताप पाई सूर्यालोक आउ किए करिछि किए करे का माध्यम रे हुए एटा मध्ये एठी मेंशन करा जाय बा लेखा जाए। तो एही सोपान गुडी को अवलंबन करी एही अध्याय रे दिया जायतिबा समीकरण को समतुल करि पारिबो कि निश्चय करि परिबा। देखो प्रश्न अछि एठी मैग्नीशियम पात को बायो रे जळाया पूर्व काहेकि सफा करिबा उचित। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुडी को पाई समतुल कर हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड आको समतुल समीकरण लेख बोली कहि एटा करिवो। 3 नंबर ता भी अछि। हो एबे देखिबा कंटेंट फास्ट देखि दबा विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया। जदि तुम पई कामटी जो प्रश्न जो दिया जायछि एटा जे जानि पारन ताले कहि दउछि मैग्नीशियम पात को वायु रे जळाइबा पूर्वरु काहेकि सफा करिबा उचित। काहेकि ना मैग्नीशियम पातर पृष्ठ उपरे मैग्नीशियम ऑक्साइड गोटा आस्तरण पड़े लेयर पड़ जाय थाए फल रे मैग्नीशियम पात वायु रे जळी न थाए। तेणु मैग्नीशियम पात को वायु रे जळाइबा पूर्वरु सफा करा जाए। जो मैग्नीशियम पात रे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अछि हला ए जो ऑक्सीजन रो माध्यम रे ये कोन हे जाय रस्टिंग गोटे हे जाय मैग्नीशियम ऑक्साइड हे जाय हला। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोली गोटे आस्तरण रे लेयर पड़ी जाए सेति पय ताकू जे सफा कला परे ही एयर कांटेक्ट रे आसिले वायु रे जळी माने एयर कांटेक्ट आसिले जळी बसी। सेकंड हला हाइड्रोजन और क्लोरीन ताकू कोन कहबा हाइड्रोजन और क्लोरीन रो तीर चिन्ह देई कि लिखाई छै हाइड्रोजन क्लोराइड। ताल हाइड्रोजन मींस H2 प्लस क्लोरीन माने Cl2 तीर चिन्ह देई लिखिबो 2
HCl ହେଲା ये गोटे सेकंड हैला बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मींस BaCl2 एडु साइड रे 3 दिया जीवो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम Al2 हेले कोन बाहरची एटा रो मु लिखि दउची एटा बेरिलियम माने BaCl2 प्लस Al2 ब्रैकेट रे SO4 3 BaSO4 प्लस LCl तो एठी समीकरण समतुल्य करना एठी 3 दिया जीवो एठी 3 दिया जीवो आ एठी 2 दिया जी तापरे 3 नंबर ता हबो कोन सोडियम प्लस जल सोडियम कहले Na जल होची H2O प्लस चिन्ह दिया हैची एठी तीर चिन्ह दिया जीवो तीर चिन्ह दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर ची आ हाइड्रोजन बाहर ची सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH प्लस हाइड्रोजन मींस H2 हाइड्रोजन मींस H2 एठी समतुल कले एठी दिया जीवो 2 एठी मध दिया जीवो 2 आउ एठी मध दिया जीवो 2 तो एटा भी हे गेला 3 नंबर देखिबा निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक अवस्था प्रतीक सहित समतुल रासायनिक समीकरण लिख अवस्था माने अवस्था को सूचाया पाई ताले देखो एट देखो 3 रो 1 नंबर 3 रो 1 हबो बेरियम क्लोराइड माने BaCl2 प्लस Na2SO4 तीर चिन्ह देकी लिखिबा BaSO4 प्लस NaCl तो Ba हबो एठी कोन ब्रैकेट रे एक्वेरस तापर NaSO4 हबो ये मध्य जलीय द्रवण ये हबो S माने सॉलिड ये हबो एठी 2Cl हबो एक्वेरस हला 3 रे 1 नंबर 2 नंबर हला सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित जलीय द्रवण हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटार मध्य लेखा हबो NaOH हबो एटा हबो रस एक्वेस तापर HCl हबो ये मध्य एक्वेस तापर आसिला NaCl ये मध्य एक्वेस हबो प्लस H2O ये कोन अछि आर स्टेट हबो L लिक्विड स्टेट ये हला तीनोटी सरी गला एबे देखिबा 1.2 विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया तो आमे नवम श्रेणी पढिचे रासायनिक प्रतिक्रिया समय गोटे मौलिकर परमाणु गुड़िक अन्य एक मौलिकर परमाणु परिवर्तन हेब नाही किबा परमाणुर अंतर्धान करा जाय परिबो नाही बा अन्य केउठारु आसी आविर्भूत हेई परिबो नाही तो प्रकृत रे रासायनिक प्रतिक्रिया परमाणु गुड़िक मध्यरे बंध भांगी बा बंध गठन होई नूतन पदार्थ रे उत्पन्न हुए हला जेपर रासायनिक प्रतिक्रिया रे परमाणु गुड़िक मध्यरे बंध भांगी बंध गठन होई बंध भांगिबो ता सहित बंध गठन हेबो एवं कोन नूतन पदार्थ सृष्टि हुए तो परमाणु गुड़िक मध्यरे सृष्टि होइता विभिन्न बंध विषय आमे कोड पढिबा 3 नंबर 4 नंबर अध्याय आमे पढिबा प्रथम पढिबा विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया रे प्रथमे आसिला संश्लेषण प्रतिक्रिया रे तुम पाई काम कहिला देख एठी अल्प परिमाणर कैल्शियम ऑक्साइड किंबा कली चूर्ण एक बीकर रे नियो ए जो बीकर रे कोन नबो अल्प कैल्शियम ऑक्साइड नबो नहले कली चूर्ण माने कली चूर्ण को कहबा कोन क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड नबो नहले क्विक लाइम माने कली चूर्ण को नबो नेला पर कोन करबा एथिरे धीरे धीरे जल मिसाओ एथिरे धीरे धीरे जल मिसाला परे चित्र 3 रे दर्शा जायथिला बीकर को स्पर्श कर एठी छुईला पर कोन देखिबो तापमात्रा रे किछ परिवर्तन हेबार अनुभव हेउची कि कोन हबो एठी कोन परिवर्तन कोन हेतिबो ना कैल्शियम ऑक्साइड रो जल सहित तीव्र प्रतिक्रिया घटी प्रचुर परिमाण रे ताप निर्गत हेबा संगे संगे समित चूर्ण उत्पन्न हला कोन हला कैल्शियम ऑक्साइड जल सहित तीव्र रिएक्शन करिकी ताप निर्गत हला आ ता सहित समित चूर्ण उत्पन्न हला जा फल रे आमे एबे आमे ताकू सेई इक्वेशन को आमे लेखिबा केमिति CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड CaOH जोटा के समित चूर्ण कली चूर्ण कहबा क्विक लाइम कली चूर्ण संकेत होची CaO हला कली चूर्ण को क्विक लाइम कहबा आ CaOH माने समित चूर्ण को बोले आमे कहबा स्लेक्ट लाइम तो एटा कोन हला एटा की प्रकार परिवर्तन एही प्रतिक्रिया रे कैल्शियम ऑक्साइड और जल संयुक्त होई गोटिए उत्पाद सृष्टि हैला केतरे सृष्टि हैला ये गोटिए उत्पाद सृष्टि हैला गोटे प्रतिक्रिया रे कैल्शियम ऑक्साइड और जल संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद सृष्टि हैला ताको कुहा जाय संश्लेषण
प्रतिक्रिया आमे कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया। तो संश्लेषण प्रतिक्रिया का कहबा जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा तहुलु अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए सही प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। सही प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए, जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आर डेफिनेशन पढुची। एटा को जदि हमें शॉर्टकट रे जदि मन रखिबा को चाहिबा ताले हमें लिखि परिबा कोन गोटे ए अछि प्लस बी मिसिले कोन होतिबो ए बी हो। आको हमें शॉर्टकट रे मन रखि परिबा माने दीटा जिंस मिसिकी गोटे जिंस होतिबो, ताले से प्रकार प्रतिक्रिया को हम कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया। एट देखो समित चूर्ण द्रवण को कांथरे धौलाइबा पई व्यवहार करा जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु रे थिबा कार्बन डाइऑक्साइड सहित धीरे धीरे प्रतिक्रिया करी कांथ उपरे कैल्शियम कार्बोनेट रे एक पतला आस्तरण सृष्टि करे। चूर्ण पानी लगाइबार 2-3 दिन परे कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि हुए एवं कंथाटी आउर अधिक धला देखा जीवो हला। जेतेबेले आमे जदि चूर्ण लगेले कोन होची समित चूर्ण को कांथरे लगौचे। आमे जेतेले चूर्ण लिपुचे काहाकू लगौचे समित चूर्ण को लगौचे। समित चूर्ण को कांथरे धौलाइबा पय व्यवहार करा जाए। से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ता वायु रे थिबा कोन कार्बन डाइऑक्साइड वायु रे थिबा का सहित कार्बन डाइऑक्साइड सहित धीरे धीरे प्रतिक्रिया करी कैल्शियम कार्बोनेट परिवर्तन हो जाए, एक पतला आस्तरण सृष्टि करे। सेति पई चूर्ण पानी लगाइबार 2-3 दिन पर कैल्शियम कार्बोनेट टा सृष्टि हुए एवं कांथटी कोन बेसी धला बळा उज्जवलता प्रदान करे। मार्बल रो संकेत होची मध्य CaCO3। मार्बल रो रासायनिक संकेत मध्य कोन CaCO3। एटा देखो एठी हमें देखिबे CaOH2 aqueous प्लस CO2 एले CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O एटा लिक्विड भाव रे H2O। एटा को हमें चूर्ण पानी रे व्यवहार करले हला। एबे देखिबा संश्लेषण प्रतिक्रिया रो आउ केतोटी उदाहरण आलोचना करिबा। जेपरि कोइलार दहन मध्य गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया किपरि C+O2 दैट CO2 एठी H हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन मिसला पर जो जल सृष्टि होछ H2O जल होछ एटा मध्य काना दीटा उत्पाद मिसिके गोटे दीटा प्रतिकारक मिसिके गोटे उत्पाद रे परिवर्तन हैला। सेति पे ताको हमें कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया। सरल भाव रे हमें कहि परबा जे जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक वस्तु बा मौलिक यौगिक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए सही रासायनिक प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया बोली कुहा जाए। तुम पे काम हम जानिले जे प्रचुर परिमाण ताप निर्गत हुए सेति पई प्रतिक्रियाटी मिश्रण रे कोन हला गरम हे गला। जेउ प्रतिक्रिया रे एठी आ गोटे जिंस मन रखिबा जिंस जेउ प्रतिक्रिया रे उत्पन्न हेउथिबा संगे संगे ताप निर्गत हुए ताको कहबा ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया बा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो मीन्स बाहर को, एक्सोर अर्थ हला कोन एक्सोर अर्थ होची बाहर को, थर्म मीन्स तापमात्रा, थर्म मीन्स तापमात्रा। तो एक्सो मीन्स बाहर को माने प्रति उत्पाद होची निर्गत होची उत्पन्न हैला कोनसी माने रासायनिक प्रतिक्रिया रे जदी रासायनिक प्रतिक्रिया रे जदी कोन हबो ना ताप जदी बाहरला ताप निर्गत हला ताल ताको कहबा ताप उत्पादी बा ताप उत्पादक रासायनिक प्रतिक्रिया बा इंग्रजी रे हमें कहबा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तार उदाहरण गुडी को देखो प्राकृतिक गैस जोडा नेचुरल गैस दहन जोडा CH4+O2 ताले कोन हबो CO2 आउ H2O एठी कोन हबो ताप बाहर ताप निर्गत हबो हला। सेहि परि श्वासक्रिया रे ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया अटे। श्वासक्रिया मध्य ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अटे। श्वासक्रिया शोषण प्रक्रिया द्वारा कोन होची ताप उत्पादी प्रतिक्रिया काहेकि सेपरि परिपाक क्रिया जो डाइजेशन सिस्टम जो आमर अच्छी खाद्य को सरल पदार्थ परिणत करे। भात रोटी आलू इत्यादि श्वेतसार जते खाद्य को कौन करे ग्लूकोज रे सृष्टि करे। ग्लूकोज रे संकेत कौन C6H12 आउ O6 ग्लूकोज परिवर्तन करे। ग्लूकोज कौन करे आम शरीर रे जीवकोश मध्य थिबा ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे और शरीर को शक्ति जोगाई थाए। एही प्रतिक्रिया रे एक स्वतंत्र नाम रहिछि ता ना होछि शोषण प्रतिक्रिया। आमे विज्ञान जीव विज्ञान रो सेकंड चैप्टर आमे पढिबा शोषण विषय रे। हाउ एट देछि परिपाक खाद्य सरल पदार्थ परिणत होबा। भात आलू रुटी रे थाए परिपाक रे ग्लूकोज C6H12 सृष्टि हुए हला।
ए प्रतिक्रियार स्वतंत्र ना हला शोषण प्रक्रिया एटा देइचे एठी हला एठी मते एनर्जी ताप बाहरी थाए। 3 नंबर उद्भिद द्रव्यर विघटन घटी खतरे परिणत हेबा एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अटे। तीनोटी उदाहरण देइची तीनोटी उदाहरण को मन रखिया पर चारिटी उदाहरण देइची गोटा हला कैल्शियम कार्बोनेट जो आमे पढिले हला सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आमे हाँ समित चूर्ण जो परिवर्तन है जो आमर तुम काम सेटा जो गरम है सेटा गोटे एग्जांपल ता सहित प्राकृतिक गैस गोटे एग्जांपल तापर श्वासक्रिया गोटे मध्य एग्जांपल श्वासक्रिया रे एटा गोटे मध्य एग्जांपल ता सहित 3 नंबर है कौन उद्भिदर द्रव्यर विघटन घटी खतरे परिणत हेबा मध्य एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अटे। तीनोटी चारिटी एग्जांपल मन रखिले ही हबो काना परीक्षा रे एग्जांपल गुडा एग्जांपल गुडा पड़े तो 1.1 रे घटतिबा रासायनिक परिवर्तन टी जेउ प्रतिक्रिया करे एकमात्र उत्पाद सृष्टि हेबा संगे संगे ताप निर्गत होय ताकू ही चिन्हट कर। नेक्स्ट देखिबा विघटन प्रतिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन एठी देखो एक तुम पे काम देछि शुष्क स्फुटन नली रे प्राय 2 ग्राम फेरस सल्फेट स्फटिक एटा स्कूल माध्यम स्कूल मानकर करिले ही जानि परिबो हला। तो आको सरल भाबरे जदी कहबी जे देख जदी कहबी भल भाबरे गोटे थिला विघटन नै मुटे कहि दियन फेरस सल्फेट स्फटिकटीर रंग को लक्ष्य कर एठी भलरे देखु फेरस सल्फेट स्फटिक थिला 2 ग्राम र नेबा तार रंग को लक्ष्य करिबा चित्र 1.4 रे दर्शा जायतिबा भली स्फुटन नली को बर्नर किबा स्पिरिट लैंप रे गरम कर देख एटा अछि एटा स्पिरिट लैंप अछि एटा हला एटा स्पिरिट लैंप रे पिलाटी धरिकी भितर कोन पकैछि स्फुटन नली रे पकैछि स्फुटन नली रो मुह पाख पिलाटी आडको किबा निज आडको कर नाही बोली कहिछि मुहटा काड कर निज जेहेतु गैस बाहरिबो से ताड करने बोली से कहिछन। तो गरम करि सारिबा परे स्फटिक गुडिकर रंग को पर्यवेक्षण कर कौन देखिबो जे फेरस सल्फेट स्फटिकर किछि रंग सबुज रंग बदली जाइछि कि जलंता गंधकर लाक्षणिक गंध मध्य तुमे सुंघी पारुथिबो हला जेतले फेरस सल्फेट स्फटिकटा कुथरे परिवर्तन हेछि सबुज रंग रे परिवर्तन हे जाइछि आ जलंता गंधकटी कोन हबो लाक्षणिक गंध जेतले करूछ तमे सुंघी पारिबो ये होछि तार रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण अटे जेटा कि FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट भांगी कुथरे परिवर्तन हला Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 गोटे उत्पाद गोटे प्रतिकारक भांगी केतोटी हैला तीनोटी भांगी की हैला तार अर्थ एक रासायनिक प्रतिक्रिया लक्ष्य कर जे गोटे मात्र प्रतिकारक विघटन घटी किछि सरलतम उत्पाद रे परिवर्तन हे गला ताकू कहबा आमे विघटन प्रतिक्रिया बा डिकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट स्फटिक उत्तप्त हेले एहा जल हराई थाए जेतले उत्तप्त हबो से कोन हबो जल हराई त जल माने जल छाड़िबो आ स्फटिक गुडिकर रंग बदलै एहा परे फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जेहेतु 2 अछि देखो SO2 2 अछि माने डाई ऑक्साइड तापरे सल्फर जेहेतु SO3 3 मींस ट्राई ताले एठी आ ना हबो कोन सल्फर ट्राई ऑक्साइड विघटन हुए SO2 ओ SO3 गैस माने होइथिबा बेले फेरिक ऑक्साइड एक कठिन पदार्थ SO2 SO3 गोटे कोन अछि गैस अछि किंतु फेरिक ऑक्साइड ता गोटे कठिन पदार्थ हला ताप प्रयोग हेतु कैल्शियम कार्बोनेट रो कैल्शियम ऑक्साइड हेला कैल्शियम डाइऑक्साइड को विघटन घटी एक गुरुत्वपूर्ण विघटन प्रतिक्रिया अटे कोन करा गला ताप प्रयोग करा गला एठी ए जो स्फटिकटी को कोन कराला निया दिया गला ताप दिया गला टेम्परेचर दबा द्वारा ये तीनटे भाग रे चेंज हे गला त एहा विभिन्न शिल्प रे प्रयोग करा जाई थाए कैल्शियम ऑक्साइड को बा चूर्ण बा कली चूर्ण कहंती एबे हम जानिबा कोन कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूर्ण बोली आमे कहि थाउ एहार बहुल व्यवहार हुए जेपरि सीमेंट उत्पादन करिबा ताप प्रयोग द्वारा घटुतिबा विघटन प्रतिक्रिया को तापीय विघटन कुआ जाय जोटी ताप प्रयोग करिकि विघटन हैला ताको कुआ जाय तापीय विघटन थर्मल डिकम्पोजिशन जेपरि चूर्ण पत्थर अछि चूर्ण पत्थर को ताप द्वारा कली चूर्ण रे परिवर्तन हला और अंगारकाम्ल गैस बाहरिला ये एक तापीय विघटन अटे से पर आउट तुम पई काम देछि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक स्फुटन नली रे पकाओ चिमुटा धरी ताको कोन करो गरम करो किपरि करबा सेटा देखि पारथिबो आ कोन परिवर्तन हला कुह बोले से
କହିଛି। ଦେଖିବ କଣ ଦେଖିବ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ରେଟ ଟା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ ଟା ଯଦି ପକେଇ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଠି କଣ ଦେଖିବ ନା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଉତ୍ସର୍ଜନ ହଉଛି, ଏମିସନ ହଉଛି, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏଠି କି ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି? ଏଠି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏହି ଧୂମ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଏହି ଧୂମଟା ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଏଠାରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ ର କଣ PbNO3 ବ୍ରାକେଟ ଦେଇକି 2 ଅଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାପ ଦିଆଗଲା ଇଏ ଦିଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେଡ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଅକ୍ସିଜେନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଘଟନ ନା ତାପୀୟ ବିଘଟନ? ଇଏ ହଉଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ତାପ ଦବା ଦ୍ଵାରା ବିଘଟନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 1.7 ଆଉ କିଛି ବିଘଟନ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଗ ନିଅ, ତଳ ପଟରେ 2ଟି କଣା କରିଦିଅ, କଣା 2ଟି ରବର ଠିପି ଲଗେଇ ଦିଅ, ଆଉ 1.6 ଲେଖା ଯାଉଥିବା ଭଳି କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ 2ଟି ରବର ଠିପି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ 2ଟିକୁ ଗୋଟିଏ 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର। ମଗଟିର ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କର ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଟା 2ଟି ପୁରା ବୁଡିଯିବ। ଆଉ କେତେ ଟୋପା ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ କଣ ବ୍ୟବହାର କର? ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ କୁ ଜଳରେ ପକେଇବ। ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଦିଅ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ 2ଟି ଉପରେ ଓଲଟାଇ ରଖ। ସୁଇଚ ଚିପି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କର। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଘଟୁଛି ଦେଖ। ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ପାଣି ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ? ଏମିତି ସେଟିଂ କର, ପାଣି ରଖିଲ ହେଲା, ପାଣି ରଖି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଦେଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ରଖିଲ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇକି ଗୋଟେ କଣ କନେକ୍ସନ କଲ ଏନୋଡ ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ ହେଲା। ପଜିଟିଭ ଯୋଉଟା ଲାଗିବ ତାକୁ କହିବା ଏନୋଡ, ଯୋଉଟେ ପଜିଟିଭ ଟାକୁ କହିବା ଏନୋଡ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଟାକୁ କହିବା କ୍ୟାଥୋଡ ହେଲା। ଗ୍ରାଫାଇଟ ଦଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଏଠି ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ପାଣି ଫୋଟକା ବେଳା ଫୁଟିବ ହେଲା। ଫୋଟକା ଫୁଟିକି ଜଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳକୁ କଣ କରୁଛି? ଫୋଟା ଗୁଡିକ ଫୁଟଫୁଟି ଯାଉଛି। ଫୋଟା ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି? ଫୁଟିଫୁଟି ଯାଉଛି। ତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ 2ଟିରେ ଗ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ 2ଟିକୁ ଆମେ କାଢିବା। କାଢିଲା ପରେ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମୁହଁକୁ ଲଗେଇବା। ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଅଛି। ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଏଇ ଯୋଉ ନଳୀ ଗୁଡାକ ଆଣିକି ସେ ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଆଣି ଗ୍ୟାସ 2ଟିର ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ମହମବତୀ ପାଖରେ ଆଣି ସେ ଗ୍ୟାସ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଛି ହେଲା। ସେ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ସତର୍କତା ସହ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରେ କହିଦଉଛି। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଧଳା ରଙ୍ଗରୁ ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ ହେଲା। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରଖିବ, ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗରୁ କୋଉଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ଗ୍ରେ କଲର ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ବିଘଟିତ ଘଟି ସିଲଭର ଆଉ କ୍ଲୋରିନ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମାନେ ତାପ ପାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଏଇଟା ହେଲା। ସେପରି ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି? ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଉପର ରାସାୟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ 2ଟି ଯାକ, ଗୋଟେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ, ଏଇ 2ଟା ଯାକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ। ଏଇ ସବୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏଇଟା ପାଇଲା ତ ତାପ ଶୋଷି, ସେ ତାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ତାପ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି କଣ ପାଇଲା? ତାପ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଘଟନ ଘଟିଲା। ଏଠି ଆମେ କଣ ଲଗେଇଲେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହ କଲେ କେମିକାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ 2ଟା କି 3ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ବିଘଟନ ଘଟିଲା। ଏଠି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡିକର ବିଘଟନ ପାଇଁ ତାପ, ଆଲୋକ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। କାହାର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଲା ତାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା
विद्युत शक्ति। तो एई सब जिनिस जो प्रतिक्रिया रे शक्ति शोषित हुए, जो सब प्रतिक्रिया रे शक्ति शोषित हुए सेगुड़ी को ताप शोषी बा तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाए। एंडोथर्म, एंडो मीन्स भितरे, एंडो माने भितरे, एक्सो मीन्स बाहर को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहिथिले जेटा कि ताप बाहर को बाहरिबो, टेम्परेचर जणा पड़िबो, किंतु ये कोन एठी टेम्परेचर किछि जणा पडुनी, तापमात्रा जणा पडुनी, तापमात्रा को से शोषी दउची जदि कहले चले, शक्ति गुडी को से शोषी दउची, सेति पई ये हैला ताप शोषी। ताले ताप शोषी बा तापमात्रा अनुसार केते प्रकार रिएक्शन अछि, गोटे हैला एंडोथर्मिक रिएक्शन ताप ताप शोषी, आ गोटे कोन आमे पढले ताप उत्पादी, ताप उत्पादी आ गोटे हैला ताप शोषी। ये आमे एठी देखिले ताप उत्पादी प्रतिक्रिया जोटा कि ताप उत्पादन करिवो बा ताप टेम्परेचर लागिवो, किंतु आउ केतरा प्रतिक्रिया अछि जोथरे कि ताप उत्पादन हेबो नाही, ताको कहबा ताप शोषी प्रतिक्रिया। हाँ, नेक्स्ट आमे देखिबा विस्थापन प्रतिक्रिया। एबे देखिबा विस्थापन प्रक्रिया रे तुम पाई काम तीनोटी लुहा कंटा नियो एवं सेगुड़ी को बाली कागज रे घसी सफा कर। ए ओ बी निश्चित करी, ए ओ बी चिन्हट करी दुईटी परीक्षा नली नियो। प्रत्येक परीक्षा नली रे प्राय 10 मिलीलीटर कपर सल्फेट द्रवण, माने ए बी दीटा नेइला परे प्रत्येक परीक्षा नली रे 10 मिलीलीटर कपर सल्फेट नवा पई कुहा जाय। खंडिया सूतारे कंटा दुईटी को बांध एवं सावधानता सह परीक्षा नली बी रे थिबा कपर सल्फेट द्रवण रे 20 मिनिट पाई बुड़ाई। कंटा दीटा बांधिबा, एडी जेमिति कंटा दीटा बंधा हैची, कंटा दीटा रे कोन अछि ना लुहा कंटा आ कपर सल्फेट द्रवण 20 मिनिट बांध रखिया पई कुहा। तो तुलना करिबा निमंते गोटे लुहा कंटा अलगा रख, दीटा जा लुहा कंटा अलगा अलगा रहइबो। 20 मिनिट पर लुहा कंटा दुईटी को कपर सल्फेट द्रवण रु बाहर करिया। एबे देखिबा परीक्षा नली ए ओ बी रे थिबा कपर सल्फेट द्रवणर नील रंगर तीव्रता तुलना कर। कपर सल्फेट द्रवण रे बुड़ा जायथिबा लुहा कंटा दुईटीर रंग को अलगा रखा जायथिबा लुहा कंटा रंग सहित तुलना कर। लुहा कंटा टिकिए बादाम रंग धारण करिछि एवं कपर सल्फेट द्रवणर नील रंगर तीव्रता रे ह्रास घट। कपर सल्फेट द्रवणर नील रंग थिला, कपर सल्फेटटा कोन नील रंग थिला, तार मध्य कोन अछि तार तीव्रता टिके ह्रास पाई। आ लुहा कंटाटी कोन हैछि टिके बादामी कलर हे जाय। ये होछि लुहा कंटा, ये होछि कपर सल्फेट द्रवण बाहर करा जायतिबा लुहा कंटा टिके बादामी कलर। कपर सल्फेट द्रवण एटा थिला परीक्षा नली स्टैंड, एटा कहबा परीक्षा नली स्टैंड, एटा हला परीक्षा नली, एटा कोन रासायनिक प्रतिक्रिया मिश्रण, रासायनिक प्रतिक्रिया मिश्रण करे एटा यूज करा। तो परीक्षा पूर्वरु परीक्षा परे लुहा कंटा और कपर सल्फेट द्रवण मध्य तुलना। परीक्षा पूर्वरु लुहा माने कोन Fe सॉलिड, कपर सल्फेट CuSO4 एक्वेरियस, एंड जोटा बाहरला कोन हला आयरन सल्फेट। कपर सल्फेट कोन हे गला आयरन सल्फेट हे गला एवं कपर अलगा हे गला। एठी देखो एइडु गोटे बाहरी की एइठु अलगा है कि आ सहित मिसिला। एही प्रतिक्रिया रे रासायनिक प्रतिक्रिया रे आयरन अन्य एक मौलिक कपर रु अलगा कपर सल्फेट द्रवण रु अपसारण करिछिबा विस्थापन करि। एही प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कुहा। एही प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रक्रिया बोली कुहा जाय। तो जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटिए मौलिक कौनसी एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे सेही रासायनिक प्रक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कुहा जाय। माने जदि गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया अछि, रासायनिक प्रतिक्रिया रु कौनसी मौलिक आ गोटे यौगिक रु एटा यौगिक थिला, एइडु Cu बाहरला आ सहित मिसी मौलिक से मिसी एटा कोन हे गेला यौगिक हे, एटा यौगिक हे। तो विस्थापन प्रतिक्रिया रो अन्य एक उदाहरण गुडे देखो, एटा जिंक Zn तापर CuSO हेले एटी कोन हे गेला Cu टा SO4 टा बाहरी के एठी मिसी गेला आ कपर टा अलगा हे गेला ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कपर। सेही परी कपर Pb लेड CuCl2 कपर क्लोराइड, ये मध्य विस्थापन प्रतिक्रिया है कि Pb सहित क्लोराइड मिसिला आउ कपरटा अलगा है। तो जिंक ओ लेड कपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक। आमे एइटे मन रखिया पड़िबो, जिंक ओ लेड कपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील। जिंक आउ लेड, जिंक माने Zn आउ लेड माने Pb, ए दुईटा अधिक प्रतिक्रियाशील जोटा कि कोन कपर Cu ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील। एबे देखिबा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। द्वैत माने दुई, द्वैत माने
ଦୁଇଟି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥିବ ତାକୁ କହିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଡାଇରେକ୍ଟ କହି ଦଉଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଏକ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୋଡିୟମ ଆମର ଦ୍ରବ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 3 ମିଲିଲିଟର ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ନିଅ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 3 ମିଲିଲିଟର ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ନିଅ। ସଲଫର ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ନିଅ, ଏଠିକି ନିଅ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ 3 ମିଲିଲିଟର ଲେଖେ। ଦୁଇଟି ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶାଅ। ମିଶାଇଲା ପରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଦିଟା ଯା ଦ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବ ଏଠି କଣ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ମିଶାଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ତୁମେ ଏହା ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଏକ ଧଳା ପଦାର୍ଥ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଏହି ଏହା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ, ଏଇ ପଦାର୍ଥଟା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ କୁହାଯାଏ ଅବକ୍ଷେପ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠି ଦେଖ Na2SO4 aqueous ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ପ୍ଲସ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ। ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶିଲା ପରେ କଣ ଆସିଲା, ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ଆସିଲା। ଦେଖ ସୋଡିୟମ ସହିତ କ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶିଲା ହେଲା, ତାପରେ ବେରିୟମ ସହିତ ସଲଫେଟ ହେଲା, ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ଏଟା ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ। ମାନେ ଏଇଟା ଯୌଗିକ ଥିଲା ଆକୁ 2 ପାର୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ବି ଯୌଗିକ ଥିଲା ଆକୁ 2 ପାର୍ଟ। ଏଇ ଯୌଗିକକୁ ଏଇ ଯୌଗିକ ସହ ମିଶିଲା, ଏଇଟା ସହିତ ଇଏ ମିଶିକି ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାର ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପିତ, ଏଇଠୁ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପିତ, ଦିଥର ବିସ୍ଥାପିତ, ଦୁଇଟି ବିସ୍ଥାପିତ ହବା ଲାଗି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହା। ତ SO4 ଟା -2 ଆଉ B ଏଟା ପ୍ଲସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ NaCl, ଯାହାକି କଣ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କାରଣ NaCl ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହେଲା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଲା। ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ। ଜାରଣକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଅକ୍ସିଡେସନ ଆଉ ବିଜାରଣ କହିବା ରିଡକ୍ସନ। ଏକ ଚୀନା ମାଟି ଥାଳିଆରେ 1 ଗ୍ରାମ କପର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ଗରମ କର। କଣ ଦେଖ, କପର ଗୁଣ୍ଡର ଚାରିପଟରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଏକ କଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି। ଚୀନା ମାଟିରେ 1 ଗ୍ରାମ କପର ଗୁଣ୍ଡ ନେବ ହେଲା, ତାକୁ ଗରମ କରିଦବ। ଗରମ କଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, କପର ଗୁଣ୍ଡର ଚାରିପଟେ କପରର ଅକ୍ସାଇଡରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି କଳା ପଦାର୍ଥ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଅକ୍ସିଡେସନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ କଣ ହେଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ କପର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଘଟି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ କପର ଏଇ ଦିଟା ମିଶିକି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଇଏ ହେଲା ତାର ଚିତ୍ର। ଚୀନା ମାଟି ଅଛି, କପର ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରାହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ମିଶିକି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ରେ, ଆକୁ କଣ କହିବା 2Cu କପର ପ୍ଲସ O2 ଅକ୍ସିଜେନ। କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ ଏଇଟା, କେମିତି ହବ ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା 2Cu। ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସକୁ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ପଦାର୍ଥ CuO ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଏ ତେବେ ବିପରୀତ ରାସାୟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି କଳା ଆସ୍ତରଣଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ। ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ପରେ ହେଲା, Cu ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ତାର ବିପରୀତ ରାସାୟନିକ କଳା ରଙ୍ଗ ଆସ୍ତରଣଟି ଘଟିକି କଣ ହୁଏ, ବାଦାମ ରଙ୍ଗରେ ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ କପର ହେଲା, ତାର ଉଲ୍ଟା କଲେ ଯେପରି CuO ପ୍ଲସ H2, ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କାହା ଦ୍ୱାରା H2 ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କୋଉଟା ମିଳେ, କପର Cu ପ୍ଲସ H2 ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଯଦି ଏକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଜାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ, ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରେ ତେବେ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଜାରିତ ବା ଅକ୍ସିଡେସନ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ ପାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଜାରଣ ବା ଜାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଜାରଣ। ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇଥାଏ ବିଜାରିତ ହେଲା ବୋଲି। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 1.29 ସମୟରେ କପର
ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଉଛି ଆଉ ବିଜାରିତ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ କପରକୁ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ ହେଇକି କଣ ପାଇଲା Cu କପର ଅକ୍ସାଇଡ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କପର ଅକ୍ସାଇଡକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଜାନ ଦ୍ୱାରା କଣ କଲେ ଉଜାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ସେ ବାହାରିଲା କଣ କପର ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ହରଉଛି ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରୁଛି ଓ ଜାରିତ ହେଉ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରଟି ବିଜାରିତ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବୋଲି କହିବା ବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ଦେଖ ଏଠି CuO ଥିଲା ପ୍ଲସ H2O ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଜାରିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଜାରଣ କହିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା CuO ସହିତ ଏଠି ଅଲଗା ହେଲା Cu ରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ କିନ୍ତୁ H ତ କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଲା ଯିଏ ବି ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ତାକୁ ଜାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ମାଇନସ ହେଲେ ତାକୁ କହିବା ବିଜା ତ ଦେଖ ଏଠି CuO ଅଛି ଏଇଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଇକି କଣ ହେଲା କପର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଆଙ୍କ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ କୁ କହିବା ବିଜାରଣ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଉଜାନ ପରମାଣୁଟା ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଲା ନା ନାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇ କଣ ହେଲା ଜାରଣ ହେଲା ବିଜାରଣ ଓ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ZnO ପ୍ଲସ C Zn ପ୍ଲସ CO MnO2 ପ୍ଲସ 4HCl କଣ ହେଲା MnCl ପ୍ଲସ 2H2O ପ୍ଲସ Cl ଦେଖ ଏଠି ZnO ଅକ୍ସିଜେନ ଗଲା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆ ସହିତ ମିଶିଲା ଏଇଠୁ କଣ ହେଲା ଅଲଗା ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ବିଜାରଣ ହେଲା ଏଇଠି ଯୋଉ ମିଶିଲା ଓଟା ଆସିକି C ସହିତ ମିଶିଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ଜାରଣ ତ ଜାରଣ ବିଜାରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥରକରେ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ ଜିନିଷ ଅଛି ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 1.31 ରେ କାର୍ବନ CO2 ରୁ ଜାରିତ ହେଉଛି ZnO ରୁ Zn ବିଜାରିତ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 1.32 ରେ HCl ଏଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ ଉପରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଏ ତେବେ ସେ ପଦାର୍ଥଟିକୁ କହିବା ଜାରିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଏ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ କହିବା ସେ ପଦାର୍ଥଟି ବିଜାରିତ ଏଇ ଜିନିଷ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇଲେ ତାକୁ କହିବା କଣ ଜାରିତ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ କହିବା କଣ ବିଜାରିତ ତ ଆମେ ଆକୁ ସର୍ଟକଟ ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା O ପ୍ଲସ କିମ୍ବା H ମାଇନସ ହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଜାରଣ ମାନେ ପ୍ଲସ ରେ ଏଠି କଣ ବୁଝିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଡି ହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଲଗା ହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଜାରଣ ତାର ଉଲ୍ଟା ହବ କଣ O ମାଇନସ ହବ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶିଲେ ତାକୁ କହିବା ବିଜାରଣ ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ଯେଉଁଠାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ବାୟୁ ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଳି ଏକ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ହେଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଜାରିତ ହେଉଛି ନା ବିଜାରିତ ହେଉଛି ଦେଖ Mg ପ୍ଲସ ଏଠି କଣ ହଉଛି Mg ସହିତ O2 କଣ ହଉଛି ମିଶୁଛି O ପଜିଟିଭ ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାରଣ ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ 1.3 ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛ କି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନା ତା ବିଷୟରେ ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ସଂକ୍ଷାରଣ କୋରୋଜନ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଜ୍ଜଳ ମସୃଣ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲୁହାଟି ନୂଆରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଲୁହାଟି କଣ ହବ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ପୁରା ଚିକଚିକ ମାରିଥାଏ ଆଉ ମସୃଣ ବହୁତ ଚିକଣ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରେ ପଡି ରହିଗଲେ ତେବେ କଣ ହୁଏ ତାପରେ ଏକ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ଦେଖାଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଏ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଥାଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଯେପରି କପର ଆଉ ସିଲଭର ମଧ୍ୟରେ ମାଡି ଯାଇଥିବା ଆସ୍ତରଣ ରଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କପର ଆଉ ସିଲଭର ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ ତାର ଆସ୍ତରଣ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଯେପରି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତେବେ ସେ ଧାତୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ହଉଛି କ୍ଷୟ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କ୍ରମ କେବଳ କାହା ସହିତ
ଧାତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହିତ ସିଲଭର ଉପରେ ପଡିଥିବା କଳା ଆସ୍ତରଣ କପର ଉପରେ ପଡୁଥିବା ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାରଣର, ତାହେଲେ ସିଲଭର ଉପରେ କଣ ପଡୁଛି? ସିଲଭର ଉପରେ କଳା ଆସ୍ତରଣ ପଡୁଛି ଆଉ କପର ଉପରେ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ପଡୁ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ସିଲଭର ଉପରେ କଳା ଆସ୍ତରଣ ପଡେ ଆଉ କପର ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ। ସଂଖ୍ୟାରଣ ହେଉଛି ଗାଡି, ମୋଟର ଗାଡି, ପୋଲ, ଲୁହା ବାଡ, ଜାହାଜ ଏବଂ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଲୁହାର ସଂଖ୍ୟାରଣର ଏକ ଗୁରୁତର ଲୁହା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଲୁହାର ସଂଖ୍ୟାରଣର ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଲୁହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂଖ୍ୟାରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତୁମେ ଆଗକୁ ଥାର୍ଡ ଟପିକରେ। ଏବେ ଆସିଲା ସଢା ଅବସ୍ଥା ମାନେ ରେନସିଡିଟି। ତ ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତୁମେ କେବେ ଶୁଙ୍ଘିଛ ନା ଚାଖିଛ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଚାଖିଲେ, ଶୁଙ୍ଘିଲେ କଣ ହବ? ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଇଥିବା ଚର୍ବି ଓ ତେଲ, ଏଠି ମନେ ରଖ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ଚର୍ବି ଓ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କଣ ହୁଏ? ଜାରିତ ହୁଏ। କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି? ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜାରିତ ହୁଏ। ଫଳରେ ତାହା କଣ ହେଇଯାଏ? ସ୍ୱାଦ ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତହିଁରେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି, ମାନେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିବାକୁ ରୋକିଥାଏ, ମାନେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ, ତାକୁ କହିବା ପ୍ରତିଜାରକ। ଜାରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ନିରୋଧ କରୁଛି, ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଜାରକ। ମାନେ ଜାରଣରେ କଣ? ଜାରଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିବା। ଅକ୍ସିଜେନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ବାୟୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଟଚ୍ ରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶାଇ ବହୁତ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବାୟୁ ରୋଧୀ ପାତ୍ର, ପବନ ନ ମିଶାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜିଂ କଲା ବେଳେ କଣ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର ଗୁଡାକ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ହୁଏ? ମନ୍ଥର ହୁଏ, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଅକ୍ସିଜେନ ବହୁତ କମ ଥିବ ସେଠି। ଫଳରେ ସେଗୁଡିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କଣ ହୁଏ? ସହଜ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ କମ ରେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଚିପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି, କୁରକୁରେ ଟେଡେମେଡେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଚିପ୍ସ ଖୋଳ ମଧ୍ୟରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଭଳି ଗ୍ୟାସ ପୁରାଇଥାନ୍ତି। କୋଉ ଗ୍ୟାସ ପୁରାଇଥାନ୍ତି? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପୁରାଇଥାନ୍ତି। ତ କଣ ଶିଖିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଲେ କଣ? ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା। କଣ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକାରକ ପାଇବା, ଉତ୍ପାଦକ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାଇବା, ତା ସହିତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମୀକରଣର ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଉତ୍ପାଦକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ସମାନ। ଆଉ ସମୀକରଣଟି ସର୍ବଦା ସମତୁଲ ହେବା ବିଧେୟ। ଆଉ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ? ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ କଣ ହୁଏ? ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ? ବିଘଟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇକି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେପରି ଆଉ କଣ ଶିଖିଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ତାପ ନିର୍ଗତ କରେ ତାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କହିବା? ତାପ ଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକ ମୌଳିକରୁ କଣ ଅପସାରିତ ହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରୁ ପରମାଣୁ ସମୂହ କଣ ହୁଏ? ଅଲଗା ହୁଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ବା ଆୟନ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଘଟନ୍ତି, ତାକୁ କହିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? ଅଦ୍ରାବ୍ୟ ଲବଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇପାରୁନଥିବା, ମାନେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଲବଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଅବକ୍ଷେପଣ ଆହୁରି ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକାରକ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ କିମ୍ବା ହରାଇ ପାରେ। ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜାରଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି କଣ କହିଲେ ଆମର
कौन जारण विजारणटा कोड कोड हुए दैनंदिन जीवन होउथिबा कौन दी प्रकार अछि गोटा हला कौन संख्यारण आ गोटा हला सढ़ा अवस्था संख्यारणटा कोडे रिएक्शन हुए केवल धातु रे रिएक्शन किंतु सढ़ा अवस्थाटा चर्बी ओ तेल रे ही ହେଇଥାଏ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଧାତୁରେ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନର ରିଆକ୍ସନଟା କାହା ସହିତ ହବ ଚର୍ବି ତେଲ ସହିତ ହେଲେ ତାକୁ କହିବା ସଢା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। थैंक यू सो मच ये थिला चैप्टर रो नेक्स्ट गुडे वीडियो रे आमे देखिबा ए एते गुडे जिंस को शॉर्टकट करके आमे केमे देखिया आमे प्रथमे देखिले जे बहिरो कोन कोन देइची ताकू रिलेटेड करी आमे पिक्चराइज माध्यम रे आ गोटे वीडियो रे देखिबा तापर वीडियो रे मु तम मानको शॉर्ट नोट सहित आरंभ करिकी डिफरेंट माइंड मैप्स भी देबी एवं थैंक यू सो मच।